So ito na yung Panaflex natin mga sangkay, dumating na. Ayan. Kakabit na natin yan para maibalik na ito natin dun sa school, no? Ayan. Congressman Alberto T. Aguja Memorial Central School. Ayan. So, bali dalawa yan kasi 2-piece yan eh. Nandito yung isa. Ayan. Kabilaan yan, kabilaan. So, ayan, tapos na mga sangkay. Ayan, oh, may ilaw na yan. No? Liwanag na yan paggabi. Naka-plaster na yan, naka-plaster. So, ayan, yan yung kanyang ilaw, no? Ayan. Oh, lalagyan na lang natin yung takip dyan na ano, plain sheet. Tsaka yung kanyang frame na angle na aluminum. Tapos na yan para maibalik na natin dun sa ano, school. Okay, so thank you so much sa mga gustong magpagawa niyan. Na-PM nyo lang ako mga sangkay sa Jun Aguja sa messenger natin. Okay, thank you so much. Magandang gabi.